Sa taho sa Philippine Statistics Authority kun PSA, sa first quarter sa tuig 2023, 22.4% kung 25.24 milyon ihap sa mga Pilipino dili paigo ang income aron makapalit sa kinahanglang pagkaon ug uban pang butang. Matag 5 ka miyembro sa pamilya, kinahanglan nagabinulan og sweldo nga 13,797 pesos aron makapalit sa minimum nga panginahanglanon. Apan ang 6 ka miyembro sa pamilya nila alias Lita, anaa lang sa 8,000 pesos ang sweldo matag bulan, tungod iyahang bana lang usab ang gatrabaho. Among sweldo, 2,000 lang ang simana. Good for 4 days, ana lang siya. Ang katong sumpay ato inutang na to. Pag another na po sa 1 week na bod na po sweldo. So naimutang perminti siya ma-short tungod sa kagamay sa sweldo. Kung mahal po ang palaliton. Si Generous Amimong, 5 ang miyembro sa pamilya, apil dinhi ang 2 ka bulan niyang anak nga karga-karga. Iyahang bana nga tricycle driver lang matud pa ang nagapanginabuhi aron dunay pang sustento sa ilahang pamilya. Maubusan jud ma'am usay pero kuan magpudayon. Usay dili maigo, pero na pa usay maigo. Kay karang pagbiyahe dili man jud na kuan. Karang dagan kayo makasakay anak. Abril 19 ning tuiga, gi-issue sa Malacañang ang Memorandum Circular No. 47 kung direktiba sa pag-awhag sa mga local government unit nga suportahan ang implementation sa Enhanced Partnership Kalabot Hunger ug Poverty Program. Nakalatid usab dinhi nga pinaagi sa direktiba sa Task Force Zero Hunger, kinahanglan mas paligunon ang mga feeding program, kauban ang partner agencies, extend credit assistance aron masuportahan ang food production, distribution ug uban pa. Una na, dili naman kailangan ang Pilipino dahil sige taga-arar makakaon. Takayudon lang man, para sa kuwati gulang nako. Gusto naman ako manarbaho po, may mudawat na ako. Magkatigulang naman ko, pero kaya pa sa lawas. Maubos-ubos na ang price, sana ang good kay para katong iba na walay makakuan food ba kay sa kalisod karon. Hinaot pa sa mga katawhan nga mas mapaligon ang gikaingong programa pinaagi sa pag-abli ug mga dugang trabaho sa dakbayan. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.